स्वागत आप सभी का और सीधे रुख करते हैं आसाम का, जहां मुख्यमंत्री पद की शपथ अब से कुछ देर के बाद हेमंत विश्व शर्मा लेते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम में इस समय तमाम लोग मौजूद हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी शिरकत इस कार्यक्रम में है। You may be pleased, sir, to administer the oath of office. तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हेमंत विश्व शर्मा की सरकार एक बार फिर असम में बनी है और अब से कुछ देर के बाद शपथ लेते हुए नजर आएंगे। दूसरी बार हेमंत विश्व शर्मा और उनके साथ 4 और मंत्री शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तो जानकारी दरअसल ये है कि अब से कुछ देर के बाद हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे और कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही पहुंच गए थे असम और कल से वहां पर मौजूद हैं। श्री हिमंत विश्व शर्मा ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম। মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু আইন অনুসাৰে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনৰ বাবে আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ বিবেচনাৰ বাবে অনা হ'ব বা মোৰ জ্ঞাত হ'ব তেনে বিষয় মই কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসকলৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে অৱগত বা প্ৰকাশ নকৰিম। ग्रहण की थी 2021 में और अब एक बार फिर हेमंत विश्व शर्मा ने The ministers designate are present to take the oaths of office and